Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start the new lesson, Unit number 2, Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is celebrated by the Muslims. This is a religious festival, and after the whole month of Ramzan, we celebrate the event of Eid ul-Fitr. And before the commencing our lesson, Eid ul-Fitr, we see the pre-reading questions. First of all, close your eyes and imagine that you are celebrating an event. सबसे पहले close your eyes यानी अपनी आंखें बंद करें and imagine और तसव्वुर करें that you are celebrating an event कि आप एक फंक्शन मना रहे हैं या एक वक़ुआ मना रहे हैं. Share your thoughts with your classmates. अपने ख्यालात बांटिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने हम जमातों के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हाउ यू वुड सेलिब्रेट द इवेंट कि आप ईद या ये वाक़या जो है कैसे मनाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज़ एंड शेयर योर थॉट्स विद योर क्लास फेलोज़ दैट I also close my eyes and share my thoughts with you that I am waiting, anxiously waiting for the event of Eid ul-Fitr. After the whole month of Ramzan, we are keeping fast, and this is the reward by Allah Almighty that those Muslims who keeping fast in the month of Ramzan, they felt really joy by the event of Eid ul-Fitr, and they buy new clothes, new shoes, bangles, jewelry, and many more things. Small children, young children buy the things related to Eid ul-Fitr. They get the Eidi from their parents, and this is the real happiness that we get from Eid ul-Fitr. And we eat also the delicious meal on this event, and we celebrate this event with our friends, and we welcome our guests in our house, and many kind of delicious meals and cooking are ready for the event of Eid ul-Fitr, and the mother cooks, mother and the Api cooks delicious meal for the guests, and the Eid ul-Fitr event is celebrated in a splendid way. Okay, so I share my thought with you, and here's the quick question. Look at the picture given above and tell the class what they are celebrating. Acha, look at the picture. In the picture we see different people. They are greeting each other, they are hugging each other, and they are celebrating Eid. On Eid ul-Fitr or Eid ul-Adha, after the Eid prayer, Eid namaz, everyone greets each other and they congratulate each other. So in the picture, I can say that they are celebrating the Eid event. Okay, acha, the next hai, which is the best event in the world for you? Share in your in 4 sentences. Which is the best event in the world for you? Okay, the best event in the world is the Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha. For us, the Muslims celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha, and because they buy new clothes, new shoes, and many more things related to beautify their clothes and their, for example, jewelry, bangles, and many more things. And the most favorite things that we get
from this Eid. We get Eidi, and we get Eidi from our parents, and we eat delicious meals on Eid. Our mothers and appis are they cook delicious meals for us, and we invite our friends in our home to eat the delicious meal and celebrate the event of Eid al-Fitr. Okay, now let's start the lesson. Here first of all reading. Okay, जब भी हम reading करते हैं we should move on to pencil along with the sentences so that we concentrate our reading on the written text. Okay, अच्छा, here's the first paragraph. People from all over the world celebrate religious and cultural festivals which integrate peace and harmony. People, लोग, from all over the world, सारी दुनिया से लोग celebrate, मनाते हैं religious, मजहबी and cultural और सकाफती festivals, त्यौहार, मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाते हैं which integrate, जो कि उन्हें जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं या मरबूत करते हैं peace and harmony. peace, सुकून, अमन, and harmony और हम आंगी, यानी एक दूसरे से मेल मिलाप, हम आंगी, एक दूसरे के साथ यानी एक तरह से ज़हनों का मिलना, ठीक है, यानी अमनो सलामती और हम आंगी में तवाज़ुन होता है. यानी दोबारा से देखते हैं. पूरी दुनिया के लोग मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाते हैं जो अमनो सलामती और हार्मनी यानी हम आंगी को मरबूत करता है, ठीक है. इंटीग्रेट, मरबूत करता है, जोड़ता है उन्हें, ठीक है, मरबूत करता है, जोड़ता है. जब मुस्लिम्स, मुसलमान, आल्सो सेलिब्रेट, मुसलमान भी मनाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी त्यौहार, मुसलमान भी मजहबी त्यौहार मनाते हैं. ईद उल फितर is one of the most significant religious event for Muslims. Eid al-Fitr is one of the most significant अहम religious मजहबी इवेंट वाक़या है फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए. ईद उल फितर मुसलमानों के लिए बहुत अहम मजहबी वाक़यों में से एक है. ईद उल फितर कमेमोरेट्स याद दिलाता है. ईद उल फितर याद दिलाती है द एंड्स ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, जो रमज़ान का पाक महीना है उसके अख्ताम का याद दिलाती है, अख्ताम पे याद दिलाती है. एंड द स्टार्ट ऑफ शवाल, और शवाल यानी जो रमज़ान के बाद शवाल मंथ आता है, इस्लामी महीने का नाम है शवाल, यानी शवाल के आगाज़ के बारे में बताती है. द 10th मंथ इन द इस्लामिक कैलेंडर, जो कि इस्लामी महीने का 10वां महीना है, ठीक है. शवाल जो है वो इस्लामी महीने का 10वां साल है, उसके आगाज़ के बारे में बताती है. दोबारा से देखते हैं. ईद उल फितर हमें रमज़ान के पाक महीने के अख्ताम के बारे में और इस्लामी महीने के इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के आगाज़ के बारे में बताती है. यानी ईद उल फितर हमें इसके बारे में यानी शवाल के बारे में और रमज़ान के अख्ताम के बारे में बताता है. अच्छा, ईद सेलिब्रेशंस, ईद की तकरीबात स्टार्ट शुरू होती हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट, ऐलान के बाद, ऑफ द ईद के ऐलान के बाद शुरू होती हैं. ईद क्रीसेंट यानी हलाल, ईद के हलाल यानी जो ईद का चाँद देखने के बाद, ईद के चाँद के ऐलान के बाद ईद की तकरीबात शुरू होती हैं. एंड द नाइट इज़ नॉन, और रात मशहूर है या जानी जाती है एज चांद रात, यानी चांद रात के तौर पर इस को जाना जाता है. जब चांद नज़र आता है उसको चांद रात के तौर पर मनाते हैं. व्हेन, जब, फैमिली स्टार्ट देयर नेक्स्ट डेज, जब ख़ानदान अगले दिन शुरू करते हैं. द ईद क्रीसेंट यानी ईद के चांद के अगले दिन शुरू करते हैं. एंड द नाइट देयर नेक्स्ट डेज, अगले दिन शुरू करते हैं. प्रिपरेशंस अपनी तैयारियाँ, ठीक है. यानी दोबारा से देखते हैं. यानी ईद के चांद के ऐलान के बाद ईद की तकरीबात का आगाज़ होता है
اور رات کو یہ چاند رات کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی جس دن چاند نظر آتا ہے اس کو چاند رات کے طور پر منایا جاتا ہے، جب خاندان شروع کرتے ہیں اپنے اگلے دن کی تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، فیمیلز اپلائی بیوٹیفل ڈیزائنس آف مہندی آن دیئر ہینڈس۔ فیمیلز عورتیں اپلائی لگاتی ہیں بیوٹیفل ڈیزائنس خوبصورت ڈیزائن آف مہندی کے خوبصورت ڈیزائن لگاتی ہیں آن دیئر ہینڈس اپنے ہاتھوں پر، یعنی خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت ڈیزائن لگاتی ہیں۔ ایوری ون ہر ایک ارینج ترتیب دیتا ہے یا انتظام کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے دیئر نیو ڈریسز اپنے نئے ملبوسات کا، اینڈ شوز اور جوتوں کا، ٹو ویئر پہننے کے لیے، آن عید مارننگ صبح، ٹھیک ہے، عید کی صبح پہننے کے لیے جوتے اور نئے جو لباس ہیں وہ اس کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری ون ہر ایک عید کی صبح اپنے نئے لباس اور جوتوں کے لیے انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ دیکھیں، عید ڈے اسٹارٹس ود عید نماز۔ عید کا دن شروع ہوتا ہے ود عید نماز، عید کی نماز کے ساتھ، کالڈ جسے کہا جاتا ہے صلاۃ العید، یعنی صلاۃ العید کے نام سے عید کی نماز سے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ عید کا دن جو ہے اس کا آغاز عید کی نماز کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مسلمان آدمی اینڈ چلڈرن اور بچے گیدر اکٹھے ہوتے ہیں ان مسجد میں، مسلمان آدمی اور بچے اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، اور اوپن پلیسز یا کھلی جگہوں پر، اناؤنسڈ جو کہ اعلان کی گئی ہوتی ہیں، ٹو آفر صلاۃ العید، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، مسلمان آدمی اور بچے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کھلی جگہوں پر جہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے، جن کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی کھلی جگہ جو عیدگاہ کہلاتی ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ٹو آفر صلاۃ العید، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اٹس اے ٹریڈیشن، یہ ایک روایت ہے، ٹو ویئر نیو کلوتھس، کہ نئے کپڑے پہننے کی، آن عید ڈے، عید کے دن نئے کپڑے پہننے کی ایک روایت ہے، اینڈ ایٹ اسپیشل عید ڈیزرٹس، اور کھاتے ہیں خاص عید کے کھانے، میٹھے ڈیزرٹس، یہ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس عید پر میٹھے کھائے جاتے ہیں، خاص میٹھا کھایا جاتا ہے، لائک سویٹ میڈ ود ورمیسلی اینڈ ملک، جیسے کہ میٹھا بنایا جاتا ہے سوئیوں اور دودھ سے، کھیر اینڈ لوکل ڈیزرٹ ایٹسیٹرا، اور مقامی میٹھے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس عید پر نئے کپڑے پہننا ایک روایت ہے، اور خاص عید کے جو کھانے ہیں یا میٹھے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور لائک سویٹ جو کہ کھانا، جیسے کہ میٹھا ہے ایک جو کہ سوئیوں اور دودھ سے بنتا ہے، کھیر ہے، اور مقامی میٹھے کی ڈشز ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا وائل ریڈنگ کوشچن ہے، ڈو یو لائک عید؟ کیا آپ کو عید پسند ہے؟ کیا آپ عید پسند کرتے ہیں؟ عید کا فنکشن پسند کرتے ہیں؟ ٹو آنسر دس کوشچن از یس، آئی لائک عید بیکاز آن عید ڈے وی invite our family members, our guests in our homes, and we cook many dishes for them to celebrate the Eid al-Fitr function. ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارے پیراگراف کمپلیٹ ہو گئے، اور اب ہم جو ڈیفیکلٹ فرسٹ میننگس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یس، these are difficult first meanings related to paragraph number 1 to 3, and the first word is religious مذہبی، festivals تہوار، cultural ثقافتی، integrate جوڑنا یعنی مربوط کرنا، اکٹھا کرنا، جوڑنا، کمبائن کرنا، harmony ہم آہنگی، significant اہم، commemorate یاد دلانا، celebrations تقریبات، announcement اعلان، crescent ہلال
یعنی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک سا ہوتا ہے، اس لیے اسے کریسنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پریپریشن تیاری، اپلائی لگانا، ارینج انتظام کرنا، بندوبست کرنا، گیدر اکٹھے ہونا، اناؤنسڈ اعلان کیا گیا، ٹریڈیشن روایت، ڈیزرٹس میٹھے، ورمیسلی سوئیاں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ ورڈس میننگ ہو گئے ریلیٹڈ ٹو پیراگراف نمبر 1 to 3. اور ہمارا یہ نیکسٹ ٹمورو انشاءاللہ we will do the next paragraphs. And if you had learned something useful from this video, please like کے بٹن کو ٹچ کر لیا کریں اور اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں and share with your friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you will never miss the new notification of new lesson. So it's the time of saying goodbye. Remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.